سلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسير بعزم حديد وودع دنياي قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sarango perolo hamdi Allah eski dhul jalali wal ikram. Hamdi anava me Allah se gospodari se alemengoro. Gospodari koji su stvorenje manuše taru kapka pani, patradva kapka pani dingali najšižo oblik. Hamdi anava me Allah eski dhul jalali wal ikram koji nas ovola, koji tanu večno, koji sa amari ibadetja, amare sežde, hem amare dove pripadinu na sama Allah eski. Neka Allahesco rahmetim selami upravo mangor vodiči Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, vodiči koji tano dve sebe piti kalalamentari temine kufrengiri i kalamenki svetlina kao čisto teuhidi. Neka Allahesco rahmet upravo Muhammed alaihi salam upravo leskro čestno familija, upravo leskre čestna mara, upravo kolaso ka živinen islameja e čisto ne teuhideja nisarja verčani osem sar muslimajna džiko sudno dive. Шукура наваме Аллахскиот џелал вел икрам со возможњавање те бешатари халка кои те со ка спомне Аллах га кирале дикири пе иншаллах Аллахи дека пишламе ги акавада шушодело по мизани тар шукар букјан. Абди иншаллах ка дружинаме ке насихатеа насихати со иншаллах ко пука манги пасари ненги иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахметуллах сари ненги саи муслиманенги ко секоја танко такане. Авдиво муслимани треба да те беше те размислинал. Соли обкружисало лескоро дживдипе. Авдиво муслимани треба да те размислинал дека каја дуњајата ни мултиколорно, тали секоја страна колку гајла, тали секоја страна сито искушима, а? Авдиве ек пример као. Авдиве кога од чаве джана ки школа, каде ке секојаш е чавен ученикон и наставничка делен тестирање, те тестиринелен, те дикен кога е тано пошукар ученикон. Ја ги харда Аллах субхану ва таала переверникон, авдиве чела неко искушење за да те тестиринел, кобори си мамен искрена кома Аллах субхану ва таала. Ака дружинамен, накратко, кој си не искушимо, кој сте најбало сабрџија, кој ни најшо пример, авде слушајте Аллареста, Аллах не Ејуб алейхи селам. Па накратко мека дружинамен и ке тикни историјата Ејуб алейхи селам се мавистрен о Аллах субхану ва таала ва керала ко суретул ел араф и амен ки пул сај народно распоредение, на? И се олендар шукар, а и се олендар на, и ко шукардим ко билачи педа амен олен провери најален за да тавен ки води. Това поука дека искушени да мен ги провериве за да свестинамен дека ќе каја дуња најте џивдина вично. А најшукар пример, најшукар сабри неко искушени о Ејуб алейхи селам. Ејуб алейхи селам, авалатано потом со Ибрахим ескоро, Јакуб ескоро или Јусуф ескоро, Ејуб алейхи селам сте посланик од Аллах субхану ва таала, овсте бичалдо ахи ко Шам, овсте бичалдо ки Сирија, ништо си ја вереске, o Allah subhanahu wa ta'ala mu klaje Eјуб alejhi selam te odreknino, te повикнуе народен, те вирне само кој е единствено достойно Аллах кој те обожави баске, ем те цитен петаро сахова не девела. Па геха, Ејуб алейхи селам сине ко Шам ки Сирија, лески рицел сине, те повикнуе народен, ко ла илаха илlallah. Ејуб алейхи селам сте асавко мануш, ко џанување те понашно пе манушенца, па периш мудростеа, пере хикметеа, периш уже говореа, периш уже понашаја, успења те добино сај манушен гро внимание, успења те добино де манушен ги доверва ки песте. Сега ги треба да те понашно по муслимани, за да те си каво дека да оварва джив до Курани, сар требала те понашно пе, за да те живино или те покорино пес, а вдиве премо Курани му сунети. Па гјара Ејуб алейхи селам о Аллах субхану ва таала, кота со денѓале посланство, почастињане им ја веребуке. Којата не јадеја бутикото Аллах субхану ва таала почастиња Ејубе. Ејуб алейхи селам ихтилаф килла кучинајке вакна дека жемгија и навардешем некој берш, Аллах најшкар џано. Па Ејуб алейхи селам ахи субханаллах
женинала пес вакила ерахмая. Вакила синеле баро потомство. Дека кан Аллах субхану таала кота судингяле постанството повикуно, ко еки пе Аллах скоро е моле по частингяле вакила буд баре барвали пая. Багяр Ibn Asakir Ibn Abbas ко тефсири дар Ibn Кефир вакила тефсирина кубур сине ле барвали пе ем кубур ли дингяле Аллах субхану таала. Eyüp aleyhisselam Allah subhanahu taala dengale ku kesir ka vakil de shudu chave aneko ka vakil de shushtar chave efta mushefta chula Allah dengale de shudu ili de shushtar chave Allah dengale neizmerno blagodat ahi bud baro barvali pa vakilna taradava barvali pe su sinele vakilna posedino nasta vakilna bud bare nive posedino ali vakila stoka taro гурумня таро бакре ко вакила наштите генелинси доборкар вакила буд барвали педингял аква барвали пе вакила ква богасру дури вакила снеллес ко посебно там коте со Аллах джелешану лески дингяли коте кедласта вакила сапоро барвали пе адва та вакила цело хараван вакила песме кој припадино и не цело лески пере песо кајава ама дикем парале мамистре Allah subhanahu wa ta'ala avdije čitingen presko eti hem amen olik iskušna hem ko šukar hem ko bilač za te rasporedinare hem tamen ki godini avdivo manuš za to svestnope sar to blagodarno Allahski trugo se košte da dino ko Allah subhanahu wa ta'ala pa gehar o Eyüp aleyhisselam vakila Ibn Asakir ka vakila sinela savki stoka savki devi vakila najšuže devi našti vakila Eyüp aleyhisselam te ginelen ste vakila Vakila Allah subhanahu wa ta'ala ušteno te iskušino Eyüp aleyhisselam prvo leskoro blagodat snahi akva barvali peso dingane oftomar dežber štrange Eyüp aleyhisselam alo vakti koto Allah subhanahu wa ta'ala kačino neli so peskana vakirgim hemo Allah subhanahu wa ta'ala testirina na pereromen dedikal dali tano iskreno rolo dali ko blagodarno taradva so Allah ileski dingane Vakilla gel Allah tuvar tecbir sudin gel Allah subhanahu wa ta'ala ile baro barvali pe o Allah celle şanu vakilla iskushina la ahi asafken asfali pa so avdiven yekin iskushin gel ba asafkon asfali pe ka vakilla uchina ki ahi o tefsiri dar bu kesir asafko vakilla niye kepe prvo mujahid rahimullah ka vakilla prvo neka su iskushin gel Allah subhanahu wa ta'ala asafke bolesta sare vrsta tar gnoj Leproza kineski kisnagan duri ka vakire subhanallah o leskere masa perina gitare leskere koša o leskere masa rane pravlova pesne vakila tare leski snagan pa gihar vakila iskušinila Eyüp aleyhisselam so mislinja so kirva Eyüp aleyhisselam tina rungape başladava tina žalingape başladava da subhanallah sa susteza dobrovno v tovar dežberš bare barvali pajatar Allahi Ufsne bud često robo ki do Allahi li iskušingala sa ke para nasvali paja nasvali pe hala Allahi duri romi leskiri kanereski vaklasne pepe pravo kačilne tilo leste tari dukte pašto sebe pe insekti ješti vakla te kuven leski kukukala kuvenasta vakla tradva jako gnoj tar jako bud bari duk vakela pa gehar vakela o Eyüp aleyhisselam uknela vakila baro iskušenje. Taradava iskušenje vakila kuga sile baro barvali pe. Utaro Allahi vakila iskušenjala dale pare nasvali pare. Razmisli samo ih se subhanallah bihamdi. Iskušenjatu nasvali pare. O Allah dengare baro potomstvo. Sile baro barvali pe. Avdive Allahi mate iskušenjala na kolja su naštiti zdržina. Razmislim jeke vladite mero tuta. Razmislim to romaksimi o Allah telo tutar. Ko burešajte izdržina, o Allah najšu kaže. O Eyüp aleyhisselam o Allah subhanahu wa ta'ala sa leskire maksimen dolar. Sa vakilla leskire maksimen dolar. Ko tablela leskire maksimen samo i duk leskirisne bariko srce. Ko tarsne leskiro bolest bud baro leskiri snaga rana naštinjate sovo nito te hal. O Allah subhanahu wa ta'ala iskušinala sa leskire maksimen vakilla dolar. Koga lela leskire maksimen o narodu počminjate ciden bolest. Počminjate širinel pes, a gjate darano lestar
Demek adaya bolesti se Eyüp aleyhisselam tani prolazno. Kana svalio zarazno. Pagea vakila na puștinghele. Achetul că Eyüp aleyhisselam ačivo kurkuri miskini per Allahea. Deski na trebinja nikod. Deski ste dovoljno Allah subhanahu wa ta'ala. A Eyüp aleyhisselam ste manuš. Sekoli udovisem yetime nikoš na nakavja. Nikoš na hala. Sadu de kanas ne čalo yetime mu udovis. A kavas ne Eyüp aleyhisselam. Ne na puștinghele. Na puștinghele pa gehar vakila leskro barvali pe susine. Sao Allah ilena. Leskero maksimia susine. Sao Allah ilena. Nikoj inačilole. Osvem açil leski hanıma koişsine leski dumo i rahima. Ektar od Evesa Eyüp aleyhisselam astargjanen bari Bog. Vakila džava ki rahima pučmijate čistino subhanallah baro barvali pe zarate hranino vakila Eyüp aleyhisselam pučmijam vakila te čistino marušingi okjada leski samo to marotan kubursni sabori a nikoš na ožalisti salu Eyüp aleyhisselam nikoš na rungja Allaheske nitu vazdinja pe vasta Allahski vakila ya Allah manduk hava manakva ya Allah tu le namere maksime vallahi billahi nikoš na vazdinja dova te kero vakila o Eyüp aleyhisselam pe Allaheske činino ne sabori vakila o Allah vakila kjer samo zdravo to mi godi mi liči za da pišete kraftke vikri, za da povišete spominatu Allah. Mane mi godi mi liči Allah. Mokla sasti to sebe pea tuke te kraft kri. Tute te slavnav ya Allah. Pa vakla kakva pare iskušene samo leski hanuma smo zvolesne. Pa hektaro bi vesaka džote čistino kanereske kurka maru. Zamislim ti vezar na hajnju, a saku iskušene. Kanova kada je kurka maru tečivo, prete čelka vakiralo Kutaku ke koma. Sarli lam, kutana nyam, dali da halali. Poi ka vakil leski hanuma ke rahma. Vakila subste ko doma mshasu čistamo palengoro maksim istama tu bebe snedja ke kurka maru kovas. Pa gehar vakirala usa sukjapen pelo maru. Pa misi kergim tresingim agim tuki. Vakila ayna. Sigar iran vakirala de kurka sedva maksim e kaushto karohu karodo. Allah ina halasine Sau de kana pučinova kotar, govorili manuša avdive, pučnen tu meni barabar mansa, su čivena kutumare vagja, sa spečarne amarodinari, da li halali ne haram ne haja. Važno samo te čajlarama longi. Tičin ko samo iskušenje, ali bazinena ne su čivena pranki. Vakila pučminjate kjero buti, a mao narodu, pučminjete darana hitara kjera. Vakila pučminjate šimne preglasinja, o Eyüp nasvalo, pa še ironines kiri da starije. Tegane vakila našim latarda cidentu men šaujde tani zarazimea dale bolestea, pa amen da kastar. Pa ja, ušteva vakila leskiri hanuma, kale vakila koji posebno tam, kad kiralik tehniku libe mate kabišo Eyüp'e aleyhisselam pudurtano narodu, pudurtano filme. Jektaro divesa kad ti si bud predanja i vakila jektaro divesa ironines kiri Kavu vakila koyim palisi. Pa gehar vakila vakila eski. Ay. Soski vakila nakiriya dova ko Allah. Soski nakiriya dova ko Allah za do Allah telečinotin tirano. Dik vakila kova vakila iskušeni su produti. Zalimuli na Allah wala kašunoti ridova. Dik so vakila o Eyüp aleyhisselam per hanumaki. Dik so vakila Eyüp aleyhisselam subhanallah bihamdi. Era puštalo vakila ovaklo. Coborul живingem cu șucare pe Allahescu. Poi că vakilo vtovar deci berș. Coborul живingem cu barvali pe Allahescu să dingheamă. Vakilo vtovar deci berș. A cobor vakti sem cu iskušeni? Vakilo vekta berș. Wallahi la jala taro Allah subhanahu wa ta'ala vakilo Eyüp aleyhisselam. La jala taro Allah subhanahu wa ta'ala te rodavte cidom mandarakea nevojla sebe pea mine sumste domorkar ki nevojla cum sumste cu șucari pe Allahescu. Allahum spein. Distana te pravlo paro boleste posetne Allah ne care chiamă roșela cu ducana men deș puti caro subhana.
Ама бисте пегамбер алейхиссалам вакилла мануш кога каравопе 3 пути тариек бути ола напишнара ко тефтери там сабути ма бисте Аллах субхану таала вакилла валлаху юхиббул сабирин Аллах чачи паски мангеле сабурджен алте амаро шеруте юха кубур пути караваме аю палестан вакилга جنالي كسو وكيليا لسكري تشابي ساو الله ليلالي لسكرو بروالي بي ساو الله ليلالي سيدينجا بتاو ساو ناردو او وكيليا بهانوماكي لا جالا دارو الله لا جالا دارو الله تيرو دا سبحان الله لا جالا نتلازدم بي واسطاكو الله جانيا سوسكي الله пут перша дингяле шукар животу акнако гиску шингяля биси офровала ла жала нетеродо акаласте вакило хали Пака вакило ладжава таралай теродавте цидел манари не воля. Хемна семсне ки не воля курсо семсне вакило ку благостајн. А тури имани вакило тано слабо за ту вакило на сеа сигурно ќе алеско кадар. Ако сасловава като холя гјадуре субханаллах. Вакило ако сасловава. Те џане како хафта вакило шел кам шинке вакило каште. Хемот абдиве ниту хаватот. Ниту пијаотото, а ниту родаватото вакило да те поможи нема кога маги нема. Валлахи, субханаллах, ке лафаси, че не само суски. Суски он мислингја де кој тани не благодарно тарадва Аллах и суску шингја. Ама мисле, субханаллах. وبالقادره وحيره وشره ومن الله وتعالى. Увернику морате вернуте ко шукарто билачи па Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Валлахи. Се ви писамо со вакилјарски O ei rodeta Allahi. O vakilgela ki zartu na sjan sigurno ka lesku kada. Holangela killa ki da kasa shtovka ko haftu shil kam shike vakil. Hem te jane na magava nitu te hafte vastinda nitu te pija vakil. Nitu magava te pomožneva. Pa koj ne uhali. Wallahi ko sa uhali simamin te pučamin samo iskušenje, a mi ne onda iskušnjavim ta razlika ta rako iskušenje. Como la min kira sabari sar sukirya Eyüp aleyhisselam. Pagahama kila Eyüp aleyhisselam. Bişala mazım yanate pavakirla bukalo suda kila ke hima. Namene sotal yiktaro divesa vakirla avola. Avola vakirla himanila Eyüp aleyhisselam haybe. Dela vakirla haybe himu vakirla puçala. Kotar tu kya hai be? Oi dikhala le not bolina. Vakla kotar tu kya hai vakla. Ei pare islam. Vakla o duto divahi. Pare kya rakhna. Ana la yupes ki hai be. Vakla ki dangaris kyo hai be. Pare pucha. Vakla kotar tu kya kwa hai be. Vakin mangi kotar tu kya kwa hai be. Na avasa tu kana vakira kotar tu kya kwa hai be. Subhanallah wa bihamdihi. Зратахал халали хайли. Дняй сокиргя кая мисклука. Намухляли мазами. Сине секош узорест. Повахла кателаро перишамия. Сока дико субханаллах. Ой кералиях. Ушто ли рахма? Кога време бикиндја вахило прво две киданѓарес ке хајбе бикиндја пијек претенка. Чига. Одето вахило која претенка. Па ке да дикака Кеда дикава кила ко Eyüp aleyhisselam. Wallahi parno žaldo srsalgo samo subhanallah wa bihamdihi. Allah subhanahu wa ta'ala kila ko suratu Sad. Koga dikava kila entegani wa kila Eyüp aleyhisselam kao kila Allah subhanahu wa ta'ala. Koga viki obratinja po Eyüp aleyhisselam asvinca wa kila. Setin tu korobo. Allah subhanahu wa ta'ala. Setin tu korobo ko Eyüp. Da pe gospodareski samo šepnungja. Čina go pogalađa, nala teru alave, vakila setine tumen korobe i ubeskoro, a mete setiname tela pomuka, la džavajne tar Allahi, vakila setine tumen korobo amaro Eyüp ke da pe gospodareski šepnungja. O Allah, o šeitani man zavedinja, man pogodinja, man nevojla vari patna, samo šepnungja. O Allah, Vakila man pogodinja man nevolja bari patna. Samo kila Allah se vakirja, subhanallah. Se poznato Eyüp aleyhisselam go amukljali rahmate ahi. Ovisne duri na što štela ki nužda priča. Pa vakila
یک در دیوسا وکلا ای رحمه کاستینگا وکلا نسینیا لاتت شات ایلتینگاری وکلا کی нужно. Шепнунга пе Господарски. Шепнунга пе Аллахески, само кала лафир. О Аллах, штани ма погодинга симки не ойла ки пак на бари. Па агяро Аллах субхану ва таала. Иране ари асавки дова, асавки кога Аллах субхану таала кусуно диветаро најбаре сабрџеа куштара и упеали сена са пример целу уметески. Па вакила само со вакирја од ајуб ал-Ислам. O Allah Celle Şanuhu kada vatan kotesu beşala o Allah Subhanahu ve Teala vakirul oleski suretu sat o Allah çfan kavakirul oleski hem o Allah naredingyatuke naredingya oleski te ko vakila bepreki pulka Isusini Subhanallah samo kaşık nagya vakila Allah hem naredingya oleski vakila te ko bepre vakila ki pulai kugya bepreki pul ake shudro pani te nangyol hem te pijel, poste ma acabao Allah, pono ore dengeaole, ime takim i familia poro, suretul sa. Koga samo šepnongja pe gospodareski, o Allah subhanahu wa ta'ala, reske nare dengea, oe, ko vakilula te pajni, prijano. Samo so kugja vakili mu kesi, i kilo leske asafko izvor šudro pani, pa vakila dale pajnija sokirja. Vakila prvo sokirja, vakila škevala te nangyole. Pa vakila nangyole pajnija. Kada nangyole pajnija ahi, sa o bolesti su s njim proleski snaga, o Allah subhanahu wa ta'ala. Pa posle, vakila pilao pani. Kada pilao pani, vakila mu gerti, vakila sao na svali pe susteneski Andrea, vakila sale činjala. Sale činjala. Kakva situacija vakila, iranala pi i rahma, neli kasningjamu uklali kje savki sosteva. Vakila kasningjem iranala. Kjer iranala pe dičume kje manuše, vdoko šuše šeja, bucu žu vakila, o manuša vakila, nadikana kate vakili kje miskini na svalo kajtano, kuznete na halele, te na gradninjale su, životno vakila. Vakila sa. Vakila čače vakirava, kaj dali diklan vakila, pa misiju. Vakila i rahma, a kad ti si pridani Allah najškarahi, kog Allah subhanahu ta'ala naredinjan ste kup prejanači, ki puf meni kloleske, pa ni, pa nangilo, pa pila, pa niko vakila i trčinekja, deka Allah druga gare čenesko šenca. Pa vakila kada dikale oj, vakila mesiju, bars vakila nanaštevno, vakila mesiju, vakila počmingate rova. Počmingate rova, hemakatini lovac vakila, kugja prejaki puf, ake šudru panite nagilnem te pio, poste makalo Allah. Ponovo dengaole i metakem familijem ponovo. A kate nini vakila kwa kujaki puf, Allah dengale te pio te nagilo, punagale, pa diklali rahma počinjate rova. O Allah subhanahu wa ta'ala sebebja kja rahma, so činja sabiri e jupe ali sinam. Ahi kakva predani džina su vakila, Allah su se počastinjala. Počastinjala vakila, a savke šužipaja, a savke ager kirjala vakila terni, nilakte vakile, hemo Allah, ko su sad postema ko Allah, ponovo dengalen i metahem ponovo. Pa vakila kate, kirjala počastinjala tar lako sabiri tul terni, pa kate subhanallah, o Allah subhanahu wa ta'ala dvostruku nagradinala EUP. Pak samo tu kada nangilo, o Allah ne počastinjale zlatno skakavce, skakavci, koji počminjate kedelen, pa kva barvali pe taro Allah subhanahu wa ta'ala, pa kva Allah kva kva, ja ej, zar nas jan zadovoljno, jel zar te ne zadovoljno taro izobilije tlo sodin jarma, taro to blagosto sodin jarma, pa kva počminjala te kedel zlatna skakavci, aj, subhanallah i bihamdi. Pa kad ti si predane vakila nili, o Allah subhanahu wa ta'ala sinile dešuštari dešuduj čave, o Allah dengale bišov to čave, o Allah dengale bišov to čave, o Allah dengale vakila duplo vakila i metak, hem barvali petaroleskere nive vakila. A kvaj tane vakila manuša koji su dajani gdje ko Allah subhanahu wa ta'ala, kuvatano manuhali. I razlika te kira mi ga lende mamen da ahi trebate razmislina. Dika Allah subhanahu wa ta'ala iskušila me prema almari mani. Pa jera Abdul Melika vakirao. Na ne manuš koji na iskušimo sa stipaja. Na ne manuš advije koji ta iskušimo sa stipaja, taj barvali paja.
а заради сикава кубури тано захвано е Аллах ески. О Аллах субхану ва таала, секој е се скушнала на теса стипа или барвали паја, дикела мануша кубур сен захвано Аллах ески, кубур ли сен благодарна Аллах ески, багјаро Аллах субхану ва таала, кава куламу деку Кур'ани, Елиф лам мим, حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Mislinena li omanusha kao el mukliki mira samo te vakira amen verujna. Amen se vernikia bizo to ven childe cu iskušenje. Bizo to ven vakila kate cu sunt antibut, bizo to ven childe cu ispit. Mă gleda kala. A mislinena li omanusha cu vakira amen verujna. Дека амена не ти искушено, не са сукшено колинде англиненде за тедика којта му чачутири ховално, задоволно секој искуши баја. Джал дека каквата ни искушеви се бепи за да Аллах то честноте е гюнахија или ако те са суакјал тумели, те дека кубур сјан захвал на Аллах. Кубур сјан захвал на Аллах. И сито ко хајбе му пибе кере. И сито торо кер, па мангијате сте динеле о најшука. Пучлянто ли торо искушение ки според бе муслиманеца или по ки според бе маздуменца кобур ли авдиве валлахи и дай пере Максимена шага кобур ли авдиве о Максиме бизо родителя на шабде живинена кобур ли авдиве молинена Аллахе само сабахите дикем правдеп му ленгире кято вен кобур ли авдиве мануша авдиве ленгире кера уништиме а давай искушение мен араklamen ما بيستلم حلالا بيجابر سوا كيا ناني توت من جبيلا كوي كشرو سبي توت تمر واسي تمر جناهي ما تولا مار جناهي دا سبي تبرام جسر جبيلا كو مار شرو تربولا تكيرا تروكلا мануша амарис кушине سو ان شاء الله كستر بينا من كوا благодарно амара Аллахке субхана ва таала والله سبحانه وتعالى كفوم دي كوавер ајти амека искушинато мен сигурно неко боребукенца дарајана, бокалит најара, недостатно таро имот, оджирдим хемплодија, кога бишаки глобала, амаро хали, ки според баја веренца, елхамдулилахи рабbil алемин, сосем кека состојба, молинавала те дламе секој харим, те дламе тако секој шери, ама права муслиман, дико танако те соперена бомбе, о права муслиман, дико танако те со Максиме Аленкири пишта джиупре. Права муслиман, ди кубур ли авдиве пиште тикне Максиме кери викинена, таро помош. А давай искушена амена не амен. Амен, повишено амен олента. Амен, добро карку кинаја, повише олента. Сар те пена амен и саме кобари гајна олента. О Аллах, доваја керава, те де амен сабари комаро срце. Те на бистра јек. Со те на бистра? Те на бистра јек ко те пейгамбери салаллаху алейхи ва салам кавакерал. Пейгамбери сам кавакерал. У ибадети ко вакти искуши баскурут хем фитнета но сар хиджра ки манде. Субханаллах. У ибадети ко вакти ки на кубаро искуши бе хем фитне сар те пенета но хиджра ки манде. Акватано Аллахе племенито Ресулеске салаллаху алейхи ва салам. Молинава Аллах ти искушенува мено колясо шет издржина. Мате деламе на савко искушение себе пите на шава имани. Мате деламе на савко искушение мате на шава она и баробарвали песо пирабеа дженали којдер. О пала. На опари ке амаре кера. Она и баробарвали песо посединала манушко срцето. Валлахи билео чисто таухиди. То божавине само Аллах ти квересте чисто. Пизо нисо куфрем ширко. Кобрли гюнахија тоето. Па цели на баробарвали. Цели на два почна сме сте тук и аманги Аллах декја. О Аллах субхана таала искушнуваме буте букенца. Ама иншалла не искушнавно колесо да штити издржина. Секој леке муслиманески, секој леке мазлуменски, доваја керама. Макси керинту валлаhi. Макси керинту джан дека па секоја пари па Аллах кила, па ли секоја пари пе кавал ни леснотија. Джан дека па секоја пари пе кавал леснотија. Права муслима, ко боравдиве то о време шудро, ко боравди о време тоа врнежливо, джан дека па секоја бршим, кавало кам. О муслима, кои си тут гајна, шај сега на свалине став мипен, шај му продукавато до шеро, шај си то не со болести, шај си то не си гајна. Кога беше ти рамсети ли гајна, торо на свали пе ке според бе гледа и сега, пушу кајда на торо хали, вакир елхамдулила, со насјани искушими со ордесте.
О, муслиман, джан, у најпаше мамишта на Аллахе ки сежда, па користено вакти, кога се ки сежда те керен до оваа Аллахе, те не искушувам на гласу на штити за жена. О, Аллах, молиравато те деамен сабари, агар ја рабел алемин, со адвей сухшени со каулу, ка киреамен таро мануша со ки издржинале. О, Аллах, ко секој кам, доваја кирава секој муслиманески то лочаре, таро насвали, таро чороли, таро гајле, таро мухи, тари проблеми не ги рекененге, ја Аллах, тари секоја неслога де слога, тари секоја дук де састипе, таро секоја борџи, поможи ти на непоро борџи, секој не насвали пески, ја Аллах, састипете де, ја Аллах, ко брли абдиве мамуша искушиме, так печавеја на керола, и дај печавеја на керола лафи, па се бепи, иншалlah то рахмети, спомне та неку по рахмети, спомне та неку мир, те манге пе само туке, о Аллах, секоле мануше, секоле максиме, секоле ханама, переромеа теле стога им берекети, ја Аллах, Аллахи биллахи, акаја тана маридоваја, амен, ке терава стану каја, само туте да антинаја, а валлахи кој ка дандон ко господари. Джан дека секој мануш, со какерел сабри, која кава искушение, джанина ли која и награда искуши баскири, само сабри манга право. А о сабрчие ке да ки клонко судно диве, ола исте кој бизе сапи, и Аллах кераме тарадола, и Аллах кераме тарадола, и Аллах кераме тарадола, со ва квен иншаллах бизе сапи ко дженети тера рахметеа. يا رحمن يا رحيم سبحانك وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم ولا لن أحيد عزمت المسير بعزم حديد وودع دنياي قلب عنيد توجه طرفي